This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Propósito fondo para del Oficina de Salud para na siguiente año y amenorá. Magamali detalles na PSA National ID puede pa arregla. 20 container van del Mega Isolation Facility el dona na mag-oficina del gobierno lokal. Eskwela na talon-talon preparauya para na eleksyon. Componida de camino na tubungan ta tiene ya buen efecto. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. EL. Glutasi. Choose to see. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. La más grande noticia esta noche, el propósito fondo para la Oficina de Salud, quien del más temprano no hay magabilisina, el ya menorapa el fondo para na siguiente año. Taki el report de Marifita Mayo. Durante este año 2023, se alcanza el budget del City Health Office na 699 milyon de peso. Pero asegun con el City Health Officer, Dr. Dulce Amor Miravite, para na año 2024, el propósito budget del su oficina talia lang na 578 milyon de peso. Mas bajo según este compara este año 2023. Si Miravite el una ya depende el propósito budget para di ila departamento durante el aka-4-dia budget hearing del gobierno lokal este día, Octubre 24. Actually, amo siya el budget ceiling niya dali kanato, no? El city budget. So, 578,000 for 2024. For this year, el di aton budget is about 629 million. See. So, ya menorale. Ya menorale, yes. ¿Por qué daw, Por qué? I guess because LD atun budget namin for the entire city, ya menora, no, because of the pandemic. So, ceiling, not only for the City Health Office, but I think for other offices also, all of our budget have been affected. Asugun kun Miravite, siendo ya abaha el di ila budget para na siguiente anyo, hindi anay sila pwede kumpra el mga supply que necesita el di ila oficina y menora tambien sila el di ila mga travel expenses. Para pwede kita man work on kun este budget gani di atun, so ya kita somewhere na mga ano di aton supplies, no? See. Like cost of supplies. So no ay tanto kita man purchase mga equipment na di aton capital outlay, no? So LD aton mga travel expenses, no? Ya ano tamen kita yan decrease tamen kita. Yabla si Miravite, grande porción del fondo del di ila oficina el ginda na comprada del drugs and medicine. As much as possible, no, ikita mete tanto na di aton drugs and medicines, no, because that is very important. So, amos tetan include LD aton mga medicines that we give at our health center. So, all basic medicines aton for lifestyle diseases, hypertension, diabetes, and aki LD aton anti-rabies. Mientras tanto, asugun con el chairman del Committee on Appropriations, Consejero Celito Macrohon, posible abaha el proposed budget allocation para del City Health Office por causa kay nuay masya el COVID pandemic. Si Macrohon y Konsehal Lilibeth Nuño, chairman del Committee on Resolutions and Ordinances, el taman preside con el budget hearing. El proposed budget del gobierno local para na año 2024 tali na 5.3 bilyon de peso. Este año 2023 tali lang na 4.9 bilyon de peso el budget del ciudad. ¿Por qué abajo, sir?
I don't know. Siguro baka because of COVID. Nabla sila, baka niya may COVID. It's a matter of priority kasi dahil di aton chief executive. No? Por eso akin na City Health budget deal, hindi may concern na number 1, drugs and medicines. Di aton budget for drugs and medicines that will cover the City Health Office and todo di aton mga barangay health centers, 38 million pesos lang. Ese budget, dahil kwanto anyes, sila lang sa PMR budget every year. No? And simira to na mga health centers, dahil hindi gani even abla kita half of the year na pwede kita masustain medisina ng mga barangays. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iaklara el Philippine Statistics Authority o PSA acerca magareklamo na national IDs que tiene mali el spelling del nombre o mga cellphone numbers. Asigun kul Meuchun Pamaran, el director regional del mencionado ahensya, sita anda asigun registra el un individual después de man fill up con el mga information. Tamanda cheque otra vez si amuba el mga informasyon cosa ya escribí antes con pwede man proceed na akasegundo step. Si tiene algún problema después recibí con el ID, hindi también mali del PSA por causa ya chequea 3 veces antes aproba y también dale el stub na aplikante. Pero puede asigun con kurihi. When you register, hindi ba ma'am pinapakita muna sa inyo lahat? Di ba pati picture? Oo, pinapakita lahat, tama ba? So kung may mali-mali, saan po yun nanggagaling? Hindi naman po sa amin. Kasi pinakita nga sa inyo, i-check, double check, tama. And then after that, so kung may kamali po, sa tao na po yun, yung nagpaparegister. What will happen po, ma'am? RD, pag mali yung mga ID? Actually, pwede man po tayo sa replacement. Oo. Pero for the replacement na mali-mali, baka naman meron mga how much you're going to pay. Pero kung ang kamali talaga, example lang po yung mga natatanggal, kasi may mga IDs na natatanggal, i-replace po namin yun for free. 20 mga container van desde el Mega Isolation Facility Esperanzao Mandausa el gobyerno lokal na otro mag-opisina para ase opisina o donde pone con al di ilang mga papeles. Durante el budget hearing del Consejo Local este día, octubre 24, y expresa su disgusto el concejal Joselito Macrojon con el decisión del gobierno local. Y habla si Macrojon ya gasta el gobierno local más de 120 millones de pesos para hacer con el Mega Isolation Facility para acomodar con el mga pasyente de COVID. Y después ahora, ya akabalang saka con el mga container van para na otro uso. Hindi también asigun praktikal para hacer opisina con un container van kay Jutay Este. Tapi si Macrojon na Committee on Health and Committee on Disaster del Consejo Local para estudiar otra vez con este asunto. Asigun también con el City Health Officer, Dr. Dulce Miravite, hindi lang esta decisión del Oficina de Salud, sino del Disaster Council. Pero yan ba asigun ele con este na concerne di Macrojon na Disaster Council. Y habla pa si Miravite, ta continúa pa man maintain el gobierno local con la facilidad como un mega isolation facility, pero na presente tiempo no hay más mga pasyente de COVID na facilidad. Para kumigo, though it is a bad move on the part of the city government na dahil kita yase. Siya start kita kal with 20 units ara. I believe sel otro yamira, ay pili tamay kami. Siguro hasta kabaken. No? I expect you, the City Health Office will contradict or even the Disaster Office man kontra kunaken. But yeah, it's strange na cuando mira you are part of the council and you didn't object on the idea. I don't know siguro si Ma'am Dulce or even other department heads kay amo kay si Mayor no may man kontra. It's a collective decision. So, but again, your comments will be noted and maybe we will discuss kami na disaster council. Preparó ya el de Contodo Grande Escuela Elementaria na syudad alinatalon-talon para na Venedero eleksyon. Takil detalles na report ni Marites Espartero.
El Escuela Elementaria de Talon-Talon ta considera grande escuela bajo na Distrito 2, donde este tiempo preparaw ya el escuela 100% para na barangay isang guniang kabataan eleksyon. Tiene total 47 mga classrooms siya prepara el escuela y 2 presinto na kada classroom o total 94 mga presinto tiene el escuela. Asegun ko na principal del mencionado eskwela na mas asegun problema na mga luz, arreglaw ya tambien el mga numero na kada presinto y preparaw ya el directory para sabi mga botante si onde sila presinto anda vota. So far, Talon-Talon Elementary School ready para this coming barangay election 2023. See when it comes na rooms, ready ang mga rooms, el mga luz, okay so far we numbered el mga precinct number, el mga identify ang mga rooms, todo lang na ground floor, may usa kami na second floor para at least hindi na mga gente tormenta ang dabota, and siguro apan dali el COMELEC el mga identified mga voters, pwede kami itya na mga pone na mga rooms para ready sila donde busca, and we prepared a directory para donde sila guided, donde sila anda bota. Mas o menos 140 mga maestro y maestra quien el sirvi a segunda escuela na venidero eleksyon. Tiene mga maestra a segunda y puede trabajar por causa tiene di ila mga marido, mujer o familia takore en este eleksyon. Este mga tiempo, no hay paman asegun koordina el PNP acerca na security del eskwela para na BSKE, asegun na principal. Pero, hindi man asegun taman lingasa por causa bastansi na asunto, tiene ese protocol alehensya acerca na seguridad del conducta del BSKE. As of today, no hay paman kanam kibene el mga PNP para in connection with this coming election. Siguro, anytime this week, naman kay Lucky, ready lang kami para man-communicate para at least yan kami close coordination para el peace and order maintain lang. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Hinay-hinaya ta si Kael Agua nakalibasa na tugbungan este tiempo este por causa ya construir segunde sagwe na lugar. Si takorda el kalibasa uno del mga kalye na menciono barangay kay hindi ta si Kael Agua baskin tiempo de soles. Ichenves hasta natuhod da alcanza el agua si ulana por causa no hay de sagwe na lugar. Aura no hay mas tanto problema mga motorista kenta pa sa lugar por causa minoraw ya o taabahaya el agua este tiempo. El siguiente na mga noticias. ¿Cuántos candidatos de barangay desgustaw después akabakita kundi ila mga posters? Nuevo rehabilitaw camino na Talon-Talon el causa según avenida na residentes. Limitaw fondo y aloka para libre antiojos na mga senior citizens. Police neutral a según na eleksyon de barangay ESK. Ladrón de cellphone ya puede arrestar na pueblo. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Shop and enjoy big discounts on Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Big discounts on selected items sa Budget Wise Department Store, Budget Wise Home, at Budget Wise Appliance and Furniture Center. Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Only at Budget Wise. Pasok sa budget. Shop and enjoy big discounts sa Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Big discounts on selected items sa Budget Wise Department Store, Budget Wise Home, at Budget Wise Appliance and Furniture Center. Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Only at Budget Wise. Pasok sa budget. Good morning. Can I take your order? Can I take your avocado nuts? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights
for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Dito sa amin, looking smooth and clear. Skin by sa problem areas kasi choose to see, Butassi, be empowered, be free. Butassi, confidence na tunay, taas kamay sabay-sabay. Choose to see, Butassi, Butassi, oh 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 oh. B2C, oh 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 oh. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es
Dateline Teleradio. Queda informado. Saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na datong syudad y na mga cercano lugar. Todos tin aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. ¿Cuántos candidatos del barangay Elia queda disgustado después kabakita con el di ilang mga posters? Takil detalles na report di Marifita Mayo. Ya expresa desgusto el cuantos candidato para SK na tumaga después cuantos del mga desconocido persona Elia kabakita y destroza con di ilang mga campaign materials. Asigun kun Jubilee Daruca, aspirante para SK chairman, duele para kanila si Mira sila rompido ibutaw ya el di ilang mga campaign materials. Tagasta sila di ila personal sen para ase con este mga posters itakan sa sila ase pilit con este akabar ansin na lang taase el otro mga gente. The ayer anda kami na Aurora Village. So very excited kami man kampanya na Aurora Village. So ya chane kami apuera ya mira taya diamond poster. Ya kita diamond poster, ya rompe diamond poster. So apenas ya mira yo abajo ma'am, istalya diamond poster ya buta lang. Ya sinti kami ma'am, syempre sinti kami duele kasi diamond kansan siya tan overnight kami man print diamond poster para pwede mira ang mga gente pakilaya kami tan aim gana para bale diamond poster para presentable diamond poster tan overtime kami taas kami diamond kansan siya. Asugun kun Daruca, importante este mga posters siendo por medio de este, ta puede conocer kanila el mga votante y ta puede también saber el mga votante el plataforma del di ila mga kandidato. Pero mas kinansina sigun ta ase kon di ila mga campaign materials, nunca sigun di ila grupo destroza el campaign materials del otro mga kandidato. Kere sigun di ila grupo man kampanya lang na limpyo manera y presenta lang di ila plataforma. Asugun kun Daruca, uno del advokasya que ay rimpuha el di ila grupo amo el teenage pregnancy awareness, siendo amo este aura el uno del mga concerne del sosyedad. Bien, very important got el poster na tan post kami kasi el mga gente tamira pakilaya ken el mga gente takabakore, especially ken el mga SK chairman, SK Kagawad takore para pwede sila mira ay este palaya kore. So para aware sila todo na este el grupo ken takabakore. Víctima también de esta clase de acto si Tyra Red Gamoro Sablaya, aspirante para SK Kagawad na tumaga. Asugun con ele, no hay sila kun kienta suspecha que takabakita y destroza di ila mga campaign materials. Pero si mga kandidato man de otro grupo el taase con este o el di ila mga supporters, hindi sila patas taman kampanya. Hindi sugun buwan estratehiya el manera taman kampanya este mga gente. Asugun pa kun Tyra, deve esports lang ino kita na mga campaign materials del otro mga kandidato. So hindi gacho aksepta na even of drive gayot na di miyo lugar onde yo takeda alya yakita gad el poster pero hindi yo tan suspecha ma'am. For example, ya se conoce el iba postes kandidato lang tamen or LD lang mga seguidores with the permission of the candidates kung kin sila suporta. Kosa to pwede lang makanila. Kosa klase de kandidato sila or kosa klase de supporters sila. Siyan sila nila mga trabaho. Mga kwan sila ma'am o mga uhaw gad sila na position. Kere sila ganagad sila. Kere sila di ila lang gayod. Kere sila like sila lang pirmi elbida na barangay. Nung kere sila chene otro kenta kore kay siguro ga insecure siguro or baka ta chene miedo kay baka hindi sila gana por eso taasegad sila di ila best para asegad kita di amon mga poster kay kere sila di ila lang gad kara starring aki na tumaga.
Na Barrio de Putik tiene también de este clase de concierne. Na post di Alchong, tadale también mira que tiene Kenya kita y hace como con el campaign materials del di ila candidato. Pero si este el concierne del cuantos mga barrio, hindi este el problema na Barrio de Tugbungan. Na akasais dia del kampanya ya habla si Monching Saavedra, aspirante para kapitan na Tugbungan, nuay sila eksperyensya tiene Kenya kita i destrosa kundi ila mga campaign materials. Indikasyon sigun este que sports lang el mga kandidato y seguidores na di ila barrio. Asugun kun sa Saavedra, tres del mga problema del Tugbungan que quiere ele dale solusyon si ay sale elegido amo el problema de avenida, de desagüe y el basura. El primer problema gani yun no, quiere salva el diaton gani aguacero no, kay el Tugbungan amo gayot el pirmi apektaw na baha y también el mga limpieza del barangay y el drainage system kay mucho ket estangkaw mga agua. El mga agua tan lumot yan na mga na mga kamino. Hindi ta pwede solba. Pero kampanya sir, hindi ba kiuso mga tangkitan, poster, tasemalo, otro kandidato? Bunamente mano el diaton relasyon na otro grupo, alegre lang kami, tan mirahan kami, tan alegría lang gayot pirmi. Sports lang todo. Mientras tanto, ya habla el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, si puede kuhin na akto con este mga persona takita o ta destrosa mga campaign materials del otro mga kandidato, puede kanila planta caso de violation del Fair Elections Act, siendo ta considera con el di ila acto como un election offense. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Nuevo rehabilitaw camino na talon-talon el Causa según avenida na residentes. Detalles del storya junto con Marites Espartero. Ya kabaya compone con el un lane del camino na calle de Talon-Talon. Ya según subi el contractor 2 pies el altor por causa bahura el lugar. Sita acorda, amo este el camino kaya queda controversial na publiko o social media por causa este largo hora de tráfico. Por causa será el mga contractor portion del camino para prinsipya compone sin aviso na mga opisyales de barrio. Bueno man asegun el proyekto para alivia también el mga vivientes na pasa na kalye, pero para na cuantos mga residentes kenta busca la vida na lugar. El lleva asegun kanila mal efekto. Por causa, si alto el camino asiguraw ya kay el manulan man avenida ya kanila. Before yan construct el camino, ya ablaya yo konese kay ablayo el drainage man una para hindi maagwa aki kay como basin el este area di amon, bahura estike. So, si kay ulan akita tan stack el todo from both sides kay lower portion este. So sabi ya yo si subi el si sila el camino alto, kami el na lower portion. So, undi andal agua. Tan for siya kami, kay lower portion niya kami, kanamon ka ay kuri el agua. O, yan surrender ya gani si Ono, okay, mahina ya el binta aki, kay por causa di si construction. Tapidi si Senyora Purita Molina na barangay y gobierno lokal miraya solusyon mientras no hay paakaba con este compone. Mira si cosa o kilaya después por causa si akaba según se compone sila también el apadece. Era ya compone una con el desagüe antes compone con el camino. Ojalá el barangay pati el city government asi solusyon kimodo el agua undi anda kasi kanamon aki aba na bahura ay ginda problema hindi lang el camino ay man problema kon ese el gobierno mismo ay man problema kon ese kasi ay sali isi agua aki una drainage man awas lang siyempre na bahura kay mabuling isi agua sali na drainage hindi lang si raton ali el kontraryo di aton pati ya el mga todo taliya. Aumento pa di Senyora Purita. Dosya dal su maga festo elya man surrender ya maga negosyante. Por causa con el problema na lugar. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Limitaw lang el fondo del gobierno lokal para dali libre ante ojos con el mga senior citizens. Asigun ko la City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite, para este año ya aloca lang 1 milyon de peso fondo el gobierno lokal para con este programa. Pero asigun ko la Consejal Rogelio Valesco Hijo, falta este fondo siendo necesita dali libre ante ojos el gobierno lokal con el más de 70,000 mga senior citizens sa syudad. Itali pa el mga persons with disability. Si Valesco el author del ordinanza para dali libre ay check-up, también libre ante ojos con el mga senior citizens y persons with disability. Estipular na ordinanza que necesita el fondo de 15 milyon de pesos para con este programa, pero 1 milyon de pesos lang el aloca el gobierno lokal para con este. Admitido si Miravite que hindi bastante el 1 milyon de pesos fondo, pero ay pide asigun sila otra vez fondo na siguiente año para continuar dale libre ante ojos con el mga senior citizens. So actually, depende na di aton budget, depende na city budget officer, no, because we only work with the budget that we have. So si dalili ka naton si Chene kita pa pondo, pwede pa kita kon estiman ad, then so di aton budget for that. Pero sina 1 million limited ele, so hindi pa todo pwede receive. Yeah, so man that's why Chene gat kita ay screening, no, man prioritize kita el ken get necesita anay, and amokal kita pwede dali el glasses di aton. Naotonotisya taas si Acordel PNP Police Regional Office 9 ke neutral sila maskin este barangay SK election kaya disir no pwede sila man kampanya para representa mga kandidato hindi debe man a pabor na un kandidato na publiko lugar. El PNP asigun takre kaya mediante tiene kadekwalan kandidato mga pulis pero debe con este ase personal solamente. Pwede asigun bota el mga pulis durante el día del eleksyon, por eso tiene sila mga body system para hindi pwede deha con el mga puesto bakante ligar día del eleksyon. Ladron de cellphone niya pwede arrestar na operasyon del PNP na Sentro del Pueblo. Takil detalles na report di Emil Tuban. El policía puede arrestar con el mga persona envuelto na robo de un cellphone al na Sentro del Pueblo ayer. El personal del Police Station 11 niya recibe report acerca el un cellphone niya perde al na Barangay Son Juan ayer tarde. Durante el follow-up, ia puede arrestar con Alpeo Tawasil. Ia puede el vende alina Centro del Pueblo. Ia puede también arrestar con el 2 quien ya cumpra con el rubao cellphone. El reclamante puede identificar con el sospechado. Después el policía dali mira di ila pa el retrato na raw gallery pictures del mga ladron na pueblo. Prior pa yakidayo happy aki, kung beses ko nila pwede arrestar. For the same case, siya taruba, involved to stealing na illegal drugs. Pati bueno lang siya kami maintain na mga rogue gallery. Kundo yan describe kunamon el biktima, el description nila manda kami mira kun el rogue gallery, alya ya pwede man identify ya pwede man identify el biktima kaya mo el gente gani suspectsaw na aklian yan snatch ko nila cellphone. El policía kumbinsi con el mga complainant para mampay el kaso con este mga suspetsao para hindi mas estos pwede ase biktima na otro persona. Si Cabaya Cruz naman warning con el mga gente para numas compra con el mga rubaw items como cellphone. Kaya el 2 aquí ta enfrenta el kaso de anti-fencing y mampay kanila kaso el pulis. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Super combo. Isang ice optional. Mas ganda na lang, thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts.
Awesome! For only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme! For only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ko mag-dialysis. Miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may piktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio.
El pulis sa dala lecture ng mga estudyante de criminology alina Pueblo. Takil report ni Emil Tuban. El pulis man lecture con el mga estudyante de criminology del 2 eskwela alina Police Station 11 en Anteaga. Ya diskuti sila si pakilaya ase arresto del un persona si cosa el su derecho durante el arresto. El persona kung kita aresta, ya pwede sila sucede el crimen impente ko nila about to commit ba o akal mga talama kita escape amo kal el pwede aresta hindi ala basta kung kinang pwede aresta amo kalante siya yan yung mga diaton el mga estudyante del UZ pati del Nuevo Zamboanga, mga criminology students. Durante el lecture, insina también kanila si pakilaya al mga trabaho del un pulis alina des ina investigation section. Este mga estudyante andan na mga estasyon del pulis, bumbero y BJMP. Para aktual sila pwede eksperyensya, si kilaya keda un otoridad, kaya na dila eskwela taman lecture lang kanila. Hindi pwede siya lecture lang. Debe kasi siya man perform bale kada uno dila man perform as arresting officer el otro tamin as victim suspect del El mga estudyante ay reporta alin ng mga estasyon del pulis dentro de 11 semana y los demás tamen ay releva kanila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis a conducir drug test na mga surrenderies alina Zone 3 en Anteaga. El personal sa Police Community Relations na Station 11 ya conduci el drug testing con dos mga persona users del droga prohibido iya tarda sila yaman surrender na Zone 3. Asigun oficiales del barangay tiene sila 7 mga persona kanya rindi el di la cuerpo yaman na surrender pero talilang aura na 2 kay el los demás ya transferir na otro lugar. El drug test que taas el pulis uno este del mga requerimiento para que drug-free barangay. Asi, tienen kita schedule del barangay Zone 3. Uno kasi sila del mga requirements para man clear ko nil barangay. Tanakal gani kay ohala era akal mga talama sila PWOTs person who use drugs akal mga surrenderies na barangay Zone 3 ohala nuay cancel positive para at least tuloy-tuloy el proseso para el Zone 3 ay keda drug free barangay. Otro batalyon del Soldao Yaliga na Basilan. Taki el report. Otro batalyon niya también del mga soldado el tiene que llegar a Lamitan City, Basilan ayer, según información desde el Provincial Information Office del Basilan, que este grupo, el 18 Scout Ranger Makamandag Batalyon, estaba según na Bulacan. Sila el aumenta el fuerza del 101st Brigade na Basilan. Kanila ya recibe el mismo Brigade Commander Alvin Luzon, y hace kanila acorda el di ila deployment a probinsya amo para mantene con el paz y orden, especialmente para el Venedero Barangay y Eski election. El sirve también asigun el Rangers para porsigir el mga proyekto na Basilan. El conduci también asigun el unit, el di ila anti-loose firearms campaign o kampanya kontra illegal armas que ta continua prolifera aquí na rehiyon. El Makamandag Batalyon, el segundo unit del soldado, quien nilaga na Basilan este mes de octubre, después que liga una, el DRC del magapasaw semana en conexión con el barangay Eski election. El empleado del gobierno Kenya participa na swimming competition grandstand ya recibe medalya na City Hall. El alcalde Jan Dalipi ya distribuhi mga medalya con el magayaganan na swimming competition ya hace del Septiembre 22, 29 y Octubre 13 este año. Yan ang magakategoría el competition, ya recibe medalya oro, plata, también bronce. Ese como parte del programa del gobierno local na Sports, Fitness and Recreation del mga empleado del diferente sektor. Mientras tanto, ¿cuántos motoristas ella puede observar que tiene mga intersection como alina Veterans Alfaro, Governor Lim Evangelista, el no hay mga traffic enforcers para vigila el tráfico na syudad. Parece que falta siguro mga traffic enforcers el pueblo, por eso manada vez naman traffico na mga intersections. Siya di tamandalihan kamino el mga motorista.
Noon mensahe de text que debe, ya recibir el TV11, que debe según tiene matatan monitor desde el gobierno con la situación del tráfico para mirar el mga sitwasyon y man-deploy enforcers o police para ayudar vigila el tráfico. Mientras tanto, ya registra el Pag-asa el de con todo alto heat index na Mindanao ayer. Según Pag-asa, el actual computed heat index de ayer ya liga na 42 o 42 degrees, mientras el dipolog ya alcanza na 43 o 43 degrees del pasaw día. Según Pag-asa que hindi abahan na 40 para 41 degrees el heat index na mga días que viene. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, posible pa siempre experiencia el caliente tiempo este día, mientras cuantos mga lugar o barrio, el experiencia solamente el localized thunderstorms. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna, habla el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada bakit? Dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Triste kita uhi esta noticia esta noche que tiene programa de la Oficina de Salud el queda afectado por causa de minorada del fondo de ILA. Entende kita que mismo el jefe de la Oficina de Salud quien el hace o según una con el mga medicina de ILA para na mga barangay health centers siendo manada con el taprovecha que verdad mga pobre. Por causa según na minorada del fondo, por el cuantos mga rason, cuantos mga ekwipahe que era el compra el oficina, el hindi anay sila ase para dali camino con el cosas más importante. Un realidad lang este que por causa na mga las cosas movimiento ta afecta el servicio de la agencia. Roga kita que ojalá el puede pone atención y ayuda con el oficina para aumenta fondo na supplemental funds para el continua corre mga servisyo. Acorda kita que cuantos meses también ya queda nuway medicina el mga barangay health centers que ya resulta na problema na comprada ng medicina. El pregunta de aton ahora, cuando gaha otra vez tiene medicina na health centers? Cuando gaha otra vez el provecha el mga pobre vivientes con esa libre medicina? Y cuando gaha sucede que hindi mas tiene problema na mga serbisyo del gobierno na mga pobre vivientes del ciudad? Mga bisinos, un poco de komentaryo lang. Para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, octubre 24, 2023. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla muchas gracias hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.